Sat. Bisa nggak tuh, Sat? Nggak bisa ya? Gak bisa, Bi. Ah, ini bisa. Udah keluar, Sat. Udah keluar. Bisa deh. Gak bisa. Nyala gitu itu gak? Itu. Aman, Sat. Hafal kan woi? Hah? Dikit lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa'fu anna ya karim kayak di hadrom itu juga. Oh. Mas Aluka pakai domir nah itu Mas Aluk nah Mas Aluk aja pakai kami kan Mas Alukal Aluka. Afwa. Qul jannata Wa na'udzu bika minan nar. Udah bisa, Bi. bisa Ya Astagfirullah Astagfirullah jannata wa na'udzu Allah Allahumma Nabi Pulpen apa Putra. ya? Tadi banyak pulpen sedang di mana ya, Pak? Ini pakai spidol ya? Nabi kekasih Allah. Bahasa Indonesia apa Arab, Sat? Ini Ali tasbih nggak pernah dipakai dari Abi Pali. Mama biar jangan pakai dulu. Yang ku cinta Nabi Allah. Ini sekalinya apa ini? Spidol ya? Wih, Manusia. spidol. Terus spidol masih ada ini. Manusia yang ku cinta Dia Nabi pemberi syafaat Nabi Nah, ini dia Sat. Kali ini banyak tuh. Yang pasti Awi lupa. Bisa. bisa Tegas tadi yang gitu nih, Sat, ya? Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alukal jannata Wa na'udzu bika minan nar Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alukal jannata Wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun karim Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun karim Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nanti nih sebelum itu boleh baca ini ataupun sebagai closing boleh. Sebelum closing itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-habib Abdullah bin Haddad fi kitab Nasaih ad-diniyah wal wasaya wal imaniyah annahu qala وقد ورد أن أبواب السماء أبواب الجنة تفتح كلها في رمضان وتغلق أبواب Tadi النيران. dibaca berapa kali? 2 kali apa? Astagfirullah, 3 kali bisa. sebanyak-banyak boleh. Ini amalan wiridan buat di bulan Sampai Ramadan. 3 kali ya, Sat, biasanya. Ganjil kan. Jadi ntar nanti pas buat yang videonya itu sebelum closing baca itu. Jadi Nyambut buka ya? Bisa closing, bisa pertama juga, Nah, Sat. boleh. وتقيد مردة الشياطين ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدون على المسلمين صيامهم وقيامهم وينادي منادي كل ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر Wallahu alam biswab. Dikatakan di dalam Habib Abdullah bin Haddad bahwasanya
di bulan suci Ramadan di bulan suci Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala membuka pintu di antara pintu jannah, pintu surga. Kemudian setiap di dalam pintu-pintu tersebut wa tughliqu abwabal niran, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup pintu di antara pintu-pintu neraka. Sehingga bahkan dikatakan bahwa syaitan itu terbelenggu di atas ataupun di tengah-tengah lautan. Dan tadi telah kita bahas bahwasanya kenapa ada di dalam bulan suci Ramadan tapi banyak orang yang maksiat, banyak orang yang dia masih melakukan hal-hal tersebut. Padahal dikatakan berarti katanya orang Ramadan setan udah diiket-iketin, tapi maksiat jalan. Kenapa tuh? Bukan di antara setannya, tetapi tiada lain adalah ada nilai-nilai, yaitu keburukan di dalam hati orang tersebut berkenaan dengan apa? Dengan nafsu di dalam dirinya. Maka di dalam ibadah puasa bukan hanya terhadap nilai-nilai zahir, tetapi juga harus memperhatikan nilai batin, nilai hatinya. Jangan sampai ada yang namanya nafsul ammar. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fardiyati 'adilat lahu 70 faridah fi ghairi. Dikatakan sesungguhnya orang yang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang wajib. Kita ngerjain amalan wajib. Kita salat zuhur, kita puasa, ya, wajib. Udilat lahu 70 faridah. Allah mengganjarkan daripada 70 amalan kebaikan tersebut. Wa man taqarraba fi binafilatin 'adilatuhu faridatan yu'adhiha fi ghairi fa nawafil Ramadan bi manzilatil faraid fi ghairi man syuhur min haythu sawab wa fara'iduhu wa mudha'afuhu 'ala fara'idu fi ghairihi ila 70 dha'fan. Sesungguhnya orang yang dia melakukan amalan-amalan sunnah, ya, amalan sunnah kita nih, apa amalan sunnah? Salat duha, salat witir, kemudian apa lagi? Amalan sunnah, salat tahajud dan sebagainya. Allah ganjar dengan amalan-amalan seperti melakukan amalan yaitu yang nilainya ibadah wajib. Jadi salat duha dia diganjar daripada amalan ibadah wajib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, puasa, wa qamahu juga ngerjain salatnya. Jangan puasanya doang, tapi salatnya bolong. Harus dua-duanya, berpuasa dan mengerjakan salatnya. Salat wajib dan juga salat sunnahnya. Terlebih salat tarawihnya tidak bolong-bolong. Imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan juga ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosanya. Qalat wal iman huwa tasdiqu bi wa'dillah. Apa yang dimaksud dengan iman? Yang dimaksud dengan iman adalah dia benar-benar percaya dan yakin dan tulus bi wa'dillah, dengan janji Allah. Wal ihtisab. Apa makna ihtisab? Huwal ikhlas, yaitu dia melaksanakannya dengan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, dikatakan walisaimin adab. Ada yang dikatakan puasa dengan adab. Apa adab dalam berpuasa? La yukmalu syamuhu illa biha faman ahammaha ayahfazul lisanih anil kadhibi wal ghibah wa anil khawdi fima la ya'ni wa yahfazu 'ainahu wa adhan wa udhunihi anil nazri wal istima' ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu fadlan fi haqqihi. Dikatakan bagi orang yang berpuasa adabnya jaga lisan, jangan bohong, jangan ghibah, jangan namimah, jangan hasud, jangan ngerumpi. Nih biasanya nih, ya, pagi-pagi ibu-ibu beli sayur, ya, habis sholat subuh, habis dia sholat subuh dia jalan-jalan nih ibu-ibu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda jangan lagi yang namanya dia naik motor, boncengan sama cewek, jalan-jalan, apalagi pakai tawuran, pakai main petasan, nauzubillah min zalik. Kalau kita pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalankanlah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan hati kita ini, mulut kita ini lagi puasa, mulutnya apa? Jadi bau comberan. Jadi bau kotoran. Karena apa? Bau kali. Baunya enggak sedap. Kenapa? Karena ini mulut kita enggak mampu ngejaga daripada amalan-amalan kebaikan. Mulut kita malah gibah, malah ngomongin orang, malah mencaci orang, malah menggosip dan juga sebagainya. Wa kadzalika yahfazu batnihi an tanawwulil harami wa syubhah.
Begitu juga kalau kita dengan berpuasa ini jaga yang namanya perut kita. Dari apa? Dari makan makanan yang haram. Lagi buka, pakailah dengan berbuka puasa dengan rezeki yang halal, yang barokah. Wa khususan indal iftar, yang dikhususkan ketika kita berbuka puasa. Yajtahidu jiddan anna la yuftara illa 'alal halal. Harus bersungguh-sungguh kita ketika lagi berbuka puasa dengan rezeki yang halal. Jangan misalnya nih, ya Allah, dia lagi buka di puasa, dia jalan-jalan sore-sore di komplek ada pohon rambutan Pak Maman deh. Pak Oman depan rumah tuh ada pada Pak Oman. Wah, ada rambutan nih, awi iseng-iseng. Wah, Serapam. Ambil, Pak Omannya lagi tidur. Gua ambil aja nih buat buka puasa. Jangan. untung belum musim. Bukan musimnya. Ya. Jangan. Nah, apalagi yang tinggal-tinggal yang banyak tumbuh-tumbuhan tetangganya, jangan, nggak boleh, haram. Buka puasa dengan yang halal, ya, dengan yang halal. Qala ba'du salam, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in taftar. Kalau engkau ini puasa, perhatikan apa? Nanti kamu bukanya pakai apa juga. Wa inda minat taftar, dan juga ketika engkau berpuasa. Isyaratu ila al-hatha ala taharri wal ihtiyatu fima yuftir alaih. Ini merupakan salah satu bentuk kita kehati-hatian. Wa kadzalika yahsu an jamil jawari anil mulabasatil atham summa anil fudul. Perhatikan juga ketika kita puasa, lihat pakaian kita. Lihat kira-kira jangan harus apa? Perhatikan juga yutimmu shaumuhu wa yuzakku. Kemudian perhatikan puasanya dengan benar-benar dia suci. Karena apa dikatakan? Jangan cuma maksudnya apa? Mulabasa itu artinya begini. Perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, tangan kita, mulut kita itu harus apa? Laksana dia terbungkus dengan yang rapi. Jangan sembarangan. Wa kam min sha'imin yut'ibu nafsuhu bil ju' wal aqas. Banyak orang yang dia puasanya lelah doang. Capek doang dia puasa. Wa yursalu jawaruhu fil ma'asi, sehingga dia puasa tapi tetap aja dia maksiat. Dia apa tuh? Ya, dia lagi puasa, dia main game online, pakai judi. Nauzubillah min zalik. Dia lagi puasa, iya puasa zahir, secara zahir. Orangnya tahu anaknya puasa, ternyata anaknya bohong. Dia makan di warkop. Ya, dia jalan ke warung, dia jalan ke pasar, dia nongkrong di warnet, dia nongkrong di rental PS. Di rental PS-nya disediain ada yang namanya cappuccino, ada yang namanya Milo dan sebagainya. Dia buka, ya Allah, orang tuanya dibohongin. Ya, fayab sudu bizalika saum. Hancur itu puasanya, rusak itu puasanya. Wa yadi'u bizalika ta'abah. Kemudian dia puasanya cuma lelah doang, cuma capek doang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamin shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya illa al-ju' wal atas, kecuali dia lapar dan hanya haus yang dia terima. Wa tarkul ma'asi wajib ala dawami ala sami ala al-muftir. Dan kita wajib untuk meninggalkan maksiat. Kemudian dikatakan bahwa puasa ini adalah untuk benteng perisai kita. Kita kalau mau perang, kalau kita lihat film-film kolosal tuh pakai yang namanya benteng, itu disebut dengan perisai. Ada orang ingin memanah, ingin melukai kita dengan pedang ataupun dengan panah, kita halau dia dengan perisai, dengan benteng. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, as-sawmu junnatun, puasa adalah junnah. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas fala yafsuq wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim. Karena apa? Dikatakan puasa adalah benteng. Kalau seandainya ada di antara kalian sedang berpuasa, kamu jangan ngomongin orang, kamu jangan berbuat keji, kamu jangan berbuat fasik, wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Apabila ada orang yang ingin mencacimu, ingin mengganggumu, katakan inni shaim, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Hadza min nasihatin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Nasihat Diniyah Al-Wasal Inamaniyah. Inilah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Munsyid.
يا لقلب يا لقلب سروره قد دوانا في حبيب جم العنا ونوالا يا لقلب سروره قد توالى في حبيب عم الأنام نوالا جل شرف الوجود جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بفهجة وجمالا يا لقلب سروره قد دوالا في حبيب عم الأنام نوالا قد ترقى في الحسن على مقامين وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى في حبيب يم العلا ونوالا لاحظته العيون فيما اجتلاته بشرا كاملا زيد ضلالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نام الأنا وجمالا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجم منه المواهب والرضا والقبول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول يا فرضي يا خير معطي هب لنا كل صول واختم لنا منك بالحسنى نهار الكفول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول وهب لنا قرب منك
اللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. ضيفا بابك ولا أسنى عنه يا الله نهول وظنونا فيك وافر وعمل فيه قول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. وفي نحور العديبك إلهنا صول في شهر رمضان كمنا فيها يود بول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول. نبقى كرامة بها تزكو جميع الأقوال نسلك على الصديق في صبل الرجال الفحول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. صبر التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طالبنك يا من ليس ملكه يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب مدى رجع بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. بشرى لنا نلنا المنى زنا العنا والفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زانا العنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرع عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرع عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العلا وفلنا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول
وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا ya boleh cekin boleh lagi Gayanya mau 4 orang diundur. diundur ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi yang ngomong jangan pakai. Enggak, live ini, live Instagram. Alhamdulillah ala ni'matillah wa kafa billah. Bukan itu nanti yang qasidah-qasidah yang ini. Wih, Jadi jadi misalnya ada abah pernikahan, abah suruh alu baca sholat, baca ini enak, wih sedih orang. Insyaallah alhamdulillah ala ni'matillah. Nah, abah bangga, abah kalau dibaca kayaknya bangga abah. Ingat ditarim ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum indakum. Tadi yang Insyaallah. dakwah itu alu ngerti. Udah. Yang berapa?